السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ المرسلین، وبعدہ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وسلم۔ محترم علماء کرام و خلفائے اعظام و برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کے شرف سے باربار فرمایا۔ Hadirin yang mulia, ulama dan khalifah serta hadirin hadirat, Allah Subhanahu wa taala dengan limpah ihsannya yang sangat besar, dia telah menjadikan kita sebagai umat yang agung, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah taala dengan ihsannya lagi telah sempurnakan segala nikmat hidup sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. محترم سامعین کرام، اللہ تعالی اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اے نبی، ہم نے تم پر نعمت ظاہری نعمت باطنی مکمل کیا۔ Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Azbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Iaitu pada ayat Quran ini Allah Ta'ala telah menyatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, kami telah sempurnakan dua nikmat kepada kamu hadirin yang mulia, iaitu nikmat zahir dan juga nikmat batin. بزرگوں اور دوستوں، دو نعمت کا اللہ ذکر کر رہا ہے، ایک نعمت ظاہری اور ایک نعمت باطنی۔ نعمت ظاہری کیا ہے، نعمت باطنی کیا ہے، اس کو ہم جاننا۔ Hadirin yang mulia, Allah Ta'ala dia sedang menceritakan kepada kita tentang dua nikmat ini. Apakah dua nikmat ini? Iaitu nikmat zahir dan juga nikmat batin. Kita perlu kenal apakah nikmat zahir dan juga apakah nikmat batin. بزرگوں، علماء کرام احادیث طیبہ سے اخذ فیض کر کے
نعمت ظاہری اسلام، نعمت باطنی ایمان. اسلام اور ایمان یہ دو نعمتیں اللہ تعالیٰ کامل عطا کیا ہے. جائزہ لینا اسلام کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں. Hadirin yang mulia, dua nikmat ni telah dibahaskan oleh ulama-ulama yang mulia. Hadirin yang mulia, melalui proses hadis mereka melalui proses sumber hadis mereka mengkaji dan mereka telah merumuskan, iaitu dua nikmat ni, iaitu nikmat zahir ni. Apakah dia nikmat zahir? Iaitu nikmat Islam. Apakah dia nikmat batin? Iaitu nikmat iman. Hadirin sekalian, kedua-dua iman ni kita perlu belajar, kita perlu faham. Apakah dia nikmat Islam? Apakah dia nikmat iman? نعمت ظاہری سے کچھ درک ہے ہم کو، نعمت باطنی کا سوال ہی نہیں. Hadirin, kita kenal tentang nikmat lahir ini belum sempurna lagi, hadirin sekalian. Tetapi kalau kita bincang tentang nikmat batin ni, kita tidak ada hubungan langsung. محترم سامعین کرام، نعمت ظاہری کیا ہے؟ اسلام. وہ بھی ظاہری طور پر بغیر کسی مصداق کے ہم ارکان اسلام کو ادا کر رہے ہیں. اس کی حقیقت سے ہم کو واسطہ نہیں، اس کے حقائق جو اسلام کے ہیں اس سے ہمارے کو تعلق نہیں. نعمت ظاہری کا اگر ہم جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ ہم قدر نہیں کر رہے ہیں خدا. صحابہ کرام اسلام کو قبول کیے اور اپنی جانوں کو قربان کر. صحابہ کرام اسلام کو قبول کیے، ان کو موقع نہیں ملا، مگر کیا کیفیت ہے ان کے اسلام کی، اپنی جانوں کی بازی لگا. آج ہم بھی اگر اسلام کی حقانیت کو جانیں گے، اللہ وہ کیفیت ہم کو عطا کرے گا جو اسلاف میں تھی. حاضرین کرام، ظاہری نعمت کا یہ عالم ہے اور باطنی نعمت. Hadirin yang mulia, kita cerita tentang nikmat zahir, iaitu nikmat Islam. Pada kedudukan nikmat zahir, nikmat Islam ni, kita belum mencapai kesempurnaan faham dia. Kita belum kenal lagi hakikat dia. Dan tu apa yang kita ada hubungan dengan nikmat zahir ni sekadar luaran sahaja, sekadar pengenalan luaran saja. Kita belum lagi mencapai keseluruhan faham tentang hakikat atau kedudukan sebenar nikmat zahir ni, hadirin sekalian. Sebab tu kehidupan kita seperti sekarang. Kalau kita tengok kehidupan para sahabat sebelum kita, hadirin sekalian, apabila mereka terima Islam ni dan hasil daripada mereka faham nikmat ini, nikmat Islam ni,
mereka sedia berkorban nyawa mereka. Mereka sedia berkorban apa sahaja selepas mereka faham nikmat Islam ini, hadirin sekalian. Mereka benar-benar faham, tetapi kita belum faham lagi, hadirin sekalian. Kalaulah kita pun ikut jejak langkah mereka untuk belajar, untuk faham apa dia hakikat nikmat zahir ini, hadirin sekalian, sudah pasti kita pun akan korban nyawa kita untuk Islam ini, hadirin sekalian. Kalaulah kita tengok kedudukan nikmat batin, kelebihan nikmat batin ni sebegitu besar kedudukan dia, begitu hebat kedudukan dia, bagaimana pula keadaan nikmat batin, hadirin sekalian? Kita perlu fikir, hadirin sekalian. नेमत ज़ाहिरी का ये आलम है, कदर नहीं। इसके ज़ाहिरी अरकान अदा कर रहे हैं, बातिनी कैफियत से मारामार नहीं हो रहे हैं। बातिनी कैफियत क्या है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, नमाज मेराज, नमाज मेराज है। मेराज पूरी उम्मत करोड़ों के तादाद में है, नमाज पढ़ रही है। मेराज नसीब हुई। मेराज के माने उरूज, एक ईंटे उड़े जमीन में। सरकार मेराज में जमीन, आसमानों, अर्श, कुर्सी सबको जो है खता की, सबकी सैर की, और उम्मत अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, क्या मोरे खजा है उसका, कैफियत बदलना तुम्हारी नमाज पढ़े हो। जो नमाज से पहले की कैफियत, नमाज के बाद वो कैफियत हट जाना, तुम्हारा राबता अल्लाह से खबी हो जाना। नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से मुलाकात किया है, अल्लाह के पैरों पर सजदा किया है, क्या कैफियत होना तेरी? एक चाय की प्याली पीते हैं, कैफियत बदल जाती है। और मौला का दीदार और मौला की हमजलीसी, मौला के कदमों पर सर रखकर आया तो फिर वैसे का वैसे, कोई कैफियत नहीं। ये कैफियत बदलना, ये कैफियत कब बदलेंगे? जब तुम्हारे कल्ब में ईमान हो। ईमान आया, ये कैफियत शुरू। Hadirin yang mulia, nikmat zahir, hadirin, kita kenal nikmat zahir ni pada sudut kita hidupkan apa rukun-rukun dia sahaja, hadirin sekalian. Kita belum mencapai kesempurnaan faham tentang nikmat zahir ini. Dan seterusnya nikmat batin. Apakah dia hakikat nikmat batin, hadirin sekalian? Iaitu kita sembahyang. Kita sembahyang ni, pada hakikat sembahyang kita, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu Mi'raj, iaitu pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, Mi'raj, kalau kita sebut tentang Mi'raj ni, maksud dia uruj. Tetapi kita punya kedudukan sekarang ni, 1 inci pun kita tak ada apa, tak ada uruj langsung. Di mana kita ada, di situ kita. Hadirin, Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada apa? 7 petala langit, arsh, kursi. Betapa jauhnya perjalanan urus ni.
sampai jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin sekalian, yang ni yang diceritakan Mi'raj. Tetapi hakikat kita ni, kita tidak ada apa perubahan langsung. Kita berapa banyak kali dah kita sembahyang, tetapi kita tak pernah rasa langsung apa dia nikmat batin ini, iaitu nikmat Mi'raj ini. Mi'raj, hadirin sekalian, pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dalam setiap sembahyang kita dapat lihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sujud kita ni, kita sujud kepada kaki Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kita dapat capai nikmat ni, hadirin sekalian, bagaimana hal kita, hadirin sekalian, bagaimana perubahan dalam hidup kita, hadirin sekalian. Tetapi malangnya kita tak peduli dengan nikmat ni. Kita tak usaha sungguh-sungguh untuk mencapai nikmat ni, hadirin sekalian. Kalaulah kita dapat nikmat ni, hadirin sekalian, nikmat batin yang kita sebut Mi'raj ni, hadirin yang mulia, seluruh hidup kita akan berubah, hadirin sekalian. Iaitu pada setiap sembahyang kita, solat kita akan capai apa? Mi'raj, hadirin sekalian. Kita akan capai apa? Perasaan bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita akan rasa betapa hebatnya Allah Taala, hadirin yang mulia. मोहतरम सामईन किराम, दूसरी जो नेमत है नेमत बातिनी, उसका ताल्लुक कल्ब से है। नेमत ज़ाहिरी का ताल्लुक जिस्म से है, नेमत बातिनी का ताल्लुक कल्ब से है। अब ईमान जो कल्ब में समा जाए बंदा मोमिन हो जाता है। ईमान के रखने वाले को मोमिन कहते हैं। मोमिन कौन? अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू। अल्लाह दोस्त हो जाता है मोमिन का, ईमान वालों का। ये नेमत कब हासिल करोगे? एक नेमत का तो उलमाए किराम, असातिज़ा, माँ बाप ये दे रहे हैं, हम ले लिए इसको, उस पर अमल भी कर रहे हैं। मगर दूसरी नेमत जो नेमत बातिनी है, उसका क्या? कौन देने वाला है? लेने वाले कौन है? Hadirin yang mulia, ada dua nikmat, nikmat zahir dan juga nikmat batin. Selepas nikmat zahir ni, dia ada nikmat batin. Apa dia hakikat nikmat batin, hadirin sekalian? Nikmat batin ni kita sebut dia iman, hadirin sekalian. Apabila kita dapat capai nikmat ni, barulah kita sempurna, hadirin sekalian, iman kita. Inilah kita sebut nikmat batin. Tetapi kita di sini, kita tidak peduli langsung dengan apa? Nikmat batin, hadirin sekalian. Kita pun tak kenal langsung dengan nikmat iman ni, hadirin sekalian. Kalaulah kita usaha untuk capai nikmat iman ni, hadirin sekalian, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, hadirin sekalian, Allahu waliyul ladzina amanu, iaitu Allah Ta'ala dia mengiklan, iaitu orang-orang iman ni adalah dos aku, sahabat aku, hadirin sekalian. Hasil daripada kita capai iman ini, hadirin sekalian, inilah hakikat nikmat batin, hadirin. Tetapi kita tidak ada apa nilai langsung, kita tidak ada kenal langsung dengan apa kelebihan nikmat batin ni, hadirin. Zaman sekarang ni kita perlu tahu siapa yang bagi nikmat, boleh mengajar kita nikmat batin. Hadirin, kita perlu faham juga siapa yang ada kebolehan untuk menerima nikmat batin ini, hadirin sekalian. Kita perlu fikir, kita perlu apa? Timbang hati kita, hadirin yang mulia. बुजुर्गों,
ایمان حاصل کیے اور آیا، اللہ دوستی کا اعلان رہا ہے، دولت مند سے نہیں، جوان اور بوڑھے سے نہیں، قبیلے اور کنبے والے سے نہیں، ایمان۔ وہ ایمان کیسے آتا ہے؟ آپ دریافت کریں گے، آپ مومن ہیں الحمدللہ، کیا سمجھ رہے ہیں بس مومن ہوں، تصدیق جب کریں گے ایمان کی صفر میں جواب آئے گا۔ ایمان کہتے کسے ہیں؟ اگر وہ درد سب حاصل کر لیں گے، اللہ دوست ہو جائے گا۔ آپ کو حضرات عدو اللہ ہے یا ولی اللہ؟ Hadirin, kita semua sekarang iaitu musuh Allah Ta'ala atau kasih Allah Ta'ala? Jawab. Aduullah atau Waliullah? Waliullah. ولیullah کا کورس اگر مکمل نہیں کرے تو کیسے ولیullah؟ Kalau kita tak dapat sempurnakan kursus dia, macam mana kita nak jadi waliullah? اگر کوئی آپ کے سامنے یہ کہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، کیا پوچھیں گے آپ؟ MBBS کرے آپ، سند کہاں ہے؟ اگر سند نہیں بتایا تو ڈاکٹر نہیں سمجھے۔ ایسے ہی میں ایمان والا ہوں، یہ تقلیدی ایمان ہے، اللہ کو پسند نہیں۔ اچھا سنو، ایمان ایک تقلیدی ہے، ایک تحقیقی ہے۔ تقلیدی ایمان جسے کہتے ہیں ماں باپ سے، پیشیمانوں سے، اساتذہ سے، اجتماع میں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، تقلیدی ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تحقیقی ایمان مطلوب ہے۔ آمنوا وآمنوا باللہ و رسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر۔ ہم جو ایمان کا اعلان کر رہے ہیں یہ ماں باپ اور اساتذہ کی دین ہے، ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن کی روح سے تحقیقی ایمان حاصل کرنا۔ Hadirin yang mulia, seperti mana kita dakwah kata kita ni waliullah, mesti orang tanya macam mana kamu jadi wali. Seperti contoh, kalaulah kita tanya kepada seseorang tu, dia kata saya ini seorang doktor. Selepas dia sebut kata dia ni doktor, mesti kita tanya macam mana kamu jadi doktor. Dia akan jawab kepada kita dia ada apa, sijil MBBS, iaitu sijil jadi doktor. Lepas tu kita akan tanya balik kepada dia, mana sijil kamu? Apabila dia buktikan dengan sijil dia, baru kita akan apa? Terima dia sebagai doktor. Hadirin sekalian, seperti itu juga hadirin sekalian, iman ni dia ada dua jenis. Satu iman taklidi, satu lagi iman tahqiqi.
dua-dua iman ni dia berbeza. Dia berbeza. Kita ni ada iman taklidi, iaitu kita mewarisi iman ni daripada mak bapak kita. Kita belajar tentang iman ni daripada ustaz-ustaz dan sebagainya. Yang ni yang kita ada sekarang hadirin yang mulia, iaitu iman taklidi. Yakni iman ni Allah Ta'ala dia tak minat dengan iman. Allah Ta'ala dia suka kepada iman, dia minta kepada iman yang mana? Iman tahqiqi. Hadirin, bagaimana kita nak capai iman tahqiqi ni? Bagaimana kita nak capai kedudukan iman tahqiqi ini hadirin sekalian? Kita perlu belajar hadirin sekalian. Kita perlu cari peluang hadirin sekalian. Apa dia iman tahqiqi ini hadirin sekalian? Iaitu aminu wa aminu billahi wa rasulihi. Iaitu hadirin, selepas iman kita menghasilkan iman taklidi. Lepas tu kita usaha melalui proses ilmu ni, kita akan capai melalui proses kenal ni. Yang inilah kita katakan iman yang sebenarnya iman, iaitu iman tahqiqi. इंशाअल्लाह कल नेमत ज़ाहिरी का दर्स होगा, ईमान तहकीकी का दर्स होगा। अल्लाह से दुआ है कि परवरदिगारा हम सबको तहकीकी ईमान अता फरमा। ऐ अल्लाह उसके सबरात से उनको मालामाल फरमा। ऐ अल्लाह जिस तरह हमारे असलाफ और सहाबा को ईमान की नेमत से मालामाल किया और उसके फैज़ान से मालामाल किया, ऐ अल्लाह हमको भी उनके फैल में नेमत ज़ाहिरी और बातिनी दोनों अता बिजाही सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।